それでは時間になりましたので、今日もジャカルタコミュニケーションクラブのディスカッションテーブル、行きましょう。今日のテーマはですね、結婚したらbukan selesai. Terjukah uang fisik dihilangkan? Uang tunai atau uang? Salah kah? 皆様にお知らせいたします。カイキリ先生は今日は大失敗をしてしまいました。大丈夫です。今日先生はここの準備は全部来週の準備をしてしまいました。今日は、本当はここに書いてあるように、世の中から全部現金が消えてしまったらどうする？賛成反対というのがテーマなんですが、先生はちょっと混乱していて、このぐちゃぐちゃですね、混乱していて、来週の準備をしてしまいましたので、じゃあ今日はダニエルさんに、司会をしてもらいましょうか。MC ムンジャリダニエル・アウリアー、よろしくお願いします。よろしくお願いします、先輩。Hai, minasang, selamat siang. Hai, kalau gitu tema kita hari ini adalah setujukah uang fisik dihilangkan di dunia ini? Hai. Sebelumnya saya mau tanya kepada Kinoshita-san, Hamaji-san, di Jepang uang elektronik banyak tidak? Tidak. Elektronik. Hai, so desu. Tidak ya. Indonesia wa namae wa e-wallet to. Electronic wallet to. Hai. Jadi transfer ke misalkan namanya OVO. Nama e-wallet wa macam-macam. OVO toka, Dana toka, terus apa lagi ya? GoPay, Linku toka. Jadi macam-macam. Transfer uang ke misalkan OVO, nanti ketika beli makanan bayar pakai uang di OVO. Biasanya macam-macam e-wallet wa promo wa arimasu. Tatoeba OVO wa cashback 10%. Link wa cashback 20%. Makanya seperti itu. Nihon wa tidak ada, di Jepang tidak ada. 木下さん、浜地さん、ちょっと私から木下さんと浜地さんに質問してよろしいですか？はいはいはい。カイキリすでに26年日本を離れていますので、sudah 26 tahun tidak di Jepang, jadi tentang Jepang tidak begitu tahu. あまり日本のことは分かりません、最近のことが。で、私はキャッシュレスというともうクレジットしか知らない。クレジットしか知らないですね。あとは、スーパーマーケットに行って、例えばイトーヨーカドーにカードがあって、このカードの中に2000円とかも入れておいて、そのカードで払うとか、そういうぐらいかなと思うんですが、どうでしょうか、日本は。じゃあよろしいですか？お願いします。多分我々の世代は先生の26年前とそんなに変わらない。少しは違う部分もありますけどね。基本的には、例えばペイペイとか、いろいろなんとかペイなんとかペイでいろいろあるんですけど、我々の世代は、イトーヨーカドーのさっき言われたプリペイドみたいなものぐらいで、あんまりそんなに使ってない、むしろ現金が行き交ってますね、まだ。ただ若い人は結構ペイペイとかなんとかペイなんとかペイを使ってますね。いろんな種類が。それはペイペイとかっていうのはこのカードなんですか、それともスマホなんですか？スマホでだから両方あるスマホじゃないですかね。私使ってないから分かんないですけど。なるほど。浜地さんどうですか？浜地さん、小川さんもいらっしゃいました。どうでしょう、浜地さん。私はなるべく使いたくなかったんですけど、どうしてもお得なので、だんだん使う機会が多くて、ほとんど現金本当に少なくなってます。ほとんどクレジットカードですが、和音だったり、イオンだったら和音だったり、なん
なんかカードにお金を入れて。細かいお金だとシャリンってした方が早いので、よね。クレジットがほとんどですね。クレジットね。はい。で、小川さんどうでしょう。私は古い人間なので現金です。じゃあ、あんまりカードとかそういったものは使わない感じですか。そうですね。1万円以上のお買い物はカードを使います。じゃあ小さいスーパーマーケットとは現金で。なるほどね。Ya, Ogawa Sang, kalau mahal itu kredit card, tapi kalau kecil tidak pakai cashless gitu. Berarti kalau di Jepang paling ramainya masih debit kado sama kredit kado sensei ya. Mungkin ada yang lain. Tadi soalnya. Tapi kalau mungkin saya tanya sama teman-teman Indonesia sekarang yang pakai e-wallet jenis apapun, OVO, GoPay, ShopeePay, apapun itu, yang pakai angkat tangan. Semua orang. Hai. そうなんですか。もう一回教えて、なんだっけ、e ウォレットっていうのは、この携帯の中にお金を入れるんですよ。すみません。Nora Bangga. Hai, yang mau menjelaskan siapa? Dengan bahasa Jepang. Dengan bahasa Jepang. Yeay, bahasa Jepang. Hai, siapa yang mau volunteer? Oh ya, Audi-san, dozo. Hai, silakan. もし私は現金が来たら、私は反対です。ちょっと待って、アウディさん。bukan, tentang penjelasan tentang e-wallet, Audi-san, maksudnya. Tentang e-wallet pakai bahasa Jepang, apakah ada teman-teman yang mau menjelaskan? E-wallet. Ya. Kalau tidak ada, Elvi先生。すみません。ワレットということは財布という意味なんですから、はい。いいワレット言ったら、それはエレクトロニック、電子。ですから、そのワレットは、例えば、何かの銀行として、財布になることです。例えば、何かの銀行として、なんでかな、アプリケになって、その代わりに財布の機能を持ってるアプリケかな。はい。ということは必ず銀行が必要ですね。はい。銀行があります。銀行の中にみんなのお給料が入ります。で、まあ、クレジットカードだったら、ここから、クレジット会社から入りますが、ここから、e ウォレットの場合は、この銀行のお金をスマホですか、ジャディ。カードじゃなくて、スマホ？そうです。そうですね。そこがキーポイントですね。銀行にお金、例えば先生がその e ウォレットを使うとすると、例えばベイチェアにお金があります。このお金をこれと連動させる、つながせる、3本、そして先生はケンタッキーで食べたときに、じゃあこれでねってピーってやって終わり？はい。なるほど。これをみんなやってるんですね。はい。これ木下さん、ペイペイはそれなんですか？日本で今言われる。そうですね。だからペイペイがそうかって言われると僕もちょっと自信ないんですけど、e ウォレットっていうのは銀行口座と今言うと紐付けして使う電子マネーが電子処理したお金が e ウォレットですよね。だから一つずつワンオンがどうとか e ウォレットがどうとか T ポイントがどうとかなんとかっていうのは一つずつについては僕もあまりよく知らないんだけど、e ウォレットっていうのはそういうことですよね。そうですね。はい、浜地さん。多分選択肢があって支払い方法に、私は怖いのでチャージしますいつも。たくさん落ちるのが怖いのでチャージした分だけ使う。それは
e ウォレットですか、それともなんか単純にスーパーマーケットとかでこの例えばカードの中に3000円入れといてなんとかじゃなくて e ウォレットですか、それは。それは携帯で使うやつだけです。携帯で使うやつですね。携帯で使うやつが e ウォレットなんですね。だから今、浜地さんが言われたのは e ウォレットじゃないですよね。じゃないんですね。ウォレットがプリペイドカード。プリペイドカード。はい。だから、デビット。銀行口座にはつながらないということで、安心といえば安心なの。なるほど。でも先生、実は銀行はtidak sambung, jadinya misalkan uang tidak, misalkan uang saya di bank 5 juta, saya mau pindah ke e-wallet, misalkan saya pindah 300.000, pindah ke OVO, jadinya tidak ambil, maksudnya harus ada transfer dulu ke e-walletnya. Jadi jadi di 5 juta itu tidak ganggu-ganggu ya, jadi terpakai itu, waduh itu yang terpakai sensei. Pakai 300 saja kan? 300 saja. Jadi kalau lewat 300 tidak langsung otomatis ganggu yang ini kan, bukan kan? Jadi amanだよね。amanだよね。はい、わかりました。すみません、今日はなんか先生のためのセミナーになってますね。すみません、オランカンプのラー、あとはバンガーとごめんなさいね。はい。これはまた先生は特別にダニエルから後で勉強しますので、大丈夫です。じゃあ皆さんこのキャッシュレス、今日のテーマはですね。世界中から、ね、ビダラムドゥニア、サマスカリ、キャッシュ、お金やん、なんですか、フィスク、なんだっけ、本当のお金がなくなることです。本当のお金がなくなってしまうこと。これは賛成ですか、反対ですかというトピックですのでね。はい、ダニエルどうぞ。はい。Seperti yang tadi saya bilang, jadi kita mulai apakah teman-teman setuju atau tidak uang tunai, uang fisik tidak ada di dunia ini. Jadinya hanya ada tadi kado saja atau e-wallet saja seperti itu. Jadi tidak ada uang fisik. Baik. Kalau begitu untuk pertama-tama kita voting dulu ya, belum ada pendapat. Jadi voting dulu. Saya ingin tahu yang setuju tidak ada tunai dan santai kalau tidak ada tunai. Hai, yang setuju tidak ada tunai, cashless, semua tuh cashless di dunia. Yang setuju silakan angkat tangannya. Hai, Dimas-san dan Kinoshita-san. Tapi berarti yang tidak setuju kalau cashless harus ada uang tunai, silakan angkat tangannya. Hai. Seharusnya mayat ya mas. Ayo ne. Lebih banyak yang santai ya seperti itu. Kalau gitu saya mau tanya dulu ke Kinoshita-san. Saya santai. Kalau gitu karena yang sedikit setuju, saya mau tanya yang setuju, yang oke. Kalau gitu saya mau tanya ke Kinoshita-san, dose. Setuju? bahasa Indonesia atau bahasa Jepang? Nihongo demo, Indonesia demoいいです。Bahasa Jepang. Sebenarnya saya belum punya e-wallet, tapi kalau pikir masa depan harus mungkin nanti terjadi e-wallet saja, tidak ada uang tunai. Karena kalau pikir dulu uang tunai juga harus sambung ke gold, emas. Pernah. Yeah. Harus ada emas yang bisa membuat uang tunai. Tapi sekarang tidak disambung dengan emas ya. Sekarangnya pemerintah bisa membuat uang beberapa saja boleh. Tergantung pemerintah saja. Tapi kalau pemerintah print banyak uang tunai, harganya
naik terus ya. Iya. Jadi pemerintahnya batas Ada batas. cetak uangnya ya. Uang. Tapi nanti mungkin uang tunai juga tidak perlu ya. Seperti waktu lepas dari emas. Jadi nanti mungkin menjadi e-wallet saja. Saya pikirnya. Tapi tidak tahu yang kapan ya. Dan security-nya paling penting ya. Security. Ya, kalau security-nya sudah ketat, sudah tentu bisa e-wallet saja, tidak apa-apa. Hai. Arigatou gozaimasu, Kinoshita-san. Hai. Kalau gitu dari Dimas-san. Satu lagi, coba. Terus, kenapa? 便利なんだからです。だって、ただスマホ使えるだけで何をkayak apa? Pokoknya bisa membeli apapun memakai smartphone. Jadi mungkin di masa depan semua lebih mudah memakai smartphone buat pembelian, menyimpan uang, atau bahkan buat identitas. Semuanya bisa memakai smartphone dan dompet jadi tidak terpakai sama sekali. Jadi nggak perlu bawa apapun ini atau kartu-kartu atau uang, nggak perlu. Dan nggak perlu memikirkan uang kembalian yang terkadang supermarket nggak ada. Hai, arigatou gozaimasu, Dimas-san. Kalau gitu tadi mungkin sudah diwakilkan yang setuju harus cashless. Kalau yang tidak setuju, ada yang mau angkat tangan? Silakan, Fauzan-san. Hai. Tidak setuju. Hantai wa. Sorry wa. Ya, Fauzan-san bahasa Indonesia, bahasa Jepang tidak apa-apa. Jangan bahasa Inggris ya. Terkadang kedai sampah. Wah. Sampah. Kedai kelontong, kedai kecil. Kisana mise. Enggak. Ni sekau Noah. Emani wa atau temu fuben des. Justru Fauzan-san, jadi kapan kita pikir itu sampai cisana mise pun, toko kecil pun itu jadi uang elektriknya semua bisa pakai. Nah, dunianya menjadi seperti begitu kah? Atau gimana kah gitu? Jangan. Kisah mise no ona. Ga smaho ga motenai. Betul ya. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi mungkin smartphone juga pasti semua orang pegang. Punya. Menjadi zaman seperti begitu kah? Jadi waktu itu kemungkinannya ada awalnya semua jadi tidak ada bentuk apa-apa tuh kan ya. Ceritanya jadi sama ya. Jadi ya. Baik, terima kasih banyak Pak Fauzan-san. Kalau gitu yang tidak setuju, yang mau berpendapat, silakan. Rino-san. システムが、破損しているは、現金、システムが、している場合は、現金でそれを支払うことができます。Jaga-jagaね。はい、そうです。Jadi kalau kita betul-betul kalau sistem elektrik saja itu kadang tidak 100% bisa percaya. Jadi kalau ada tiba-tiba ada apa gitu, harus ini gitu ya. なるほど。はい。はい。Suika no Ryu。はい。tambahan。ハッキングの恐れがある。ハッキングね。Hacking, hai, masalah, hacking, ya. masalah begitu ya. Oke. Audisang tadi. Selanjutnya Audisang tadi. Hai.
watashi wa Rino-san ga onaji. Tatoeba, kino wa watashi wa Holland Bakery no pan o kaite. Sore kara watashi wa saifu o tsukaimasu. Demo toki wa spaichatta error desu. えらね。だから私は金が持ってからそれは簡単だ。アプリケーションはエラーはそれはできません。そうね。Jadi ceritanya akhir-akhirnya waktu malam tiba-tiba mau beli minuman atau gimana, terus itu pergi ke kombini tapi bawanya cuma smartphone saja gitu, tapi tiba-tiba kalau era tidak bawa dompet yang benar, jadi itu gimana gitu juga. Jadi sebetulnya harus ada kan desne. Kalau begitu tadi sensei boleh desu kan? Ada beberapa desu. Di dalam poster juga sensei catat tulis tentang one fisik. Kalau tidak usah one fisik sekarang elektronik saja tidak apa-apa. Itu kemungkinan itu atur uang lebih gampang dah. Tidak usah tulis, tidak usah memo. Itu resito pun tidak perlu. Semua sudah ada catatannya. Jadi satu rupiah pun mesin tidak salah ya sebetulnya hitungannya. Kita kadang-kadang itu kok hari ini di dalam dompet saya 100.000 itu sudah kira kayaknya, tapi itu saya pakainya itu waktu makan terus belanja itu yang ke kombini kayaknya itu 85.000 15.000 kapan beli kapan belanja seperti itu. Tapi kalau uang elektronik itu pasti ada tulis ada yang dokumennya ada gitu. Terus kemungkinan curi-curi dompetnya susah. Jadi kalau uang fisik itu pencurinya kemungkinan tinggi. Tapi kalau tidak ada bentuk, kita tetap jaga saja ini gitu ya. Tapi orang yang gimana? Orang-orang cukup banyak setuju tetap ada uang yang benar. Emang seperti tadi Dino-san bicara, kalau tiba-tiba ada aksiden, itu kita harus ada dong uang jaga-jaganya gitu. Terus kemungkinan kalau sensei toka, kemungkinan maaf itu Kinoshita-san sebetulnya sudah setuju itu tidak apa-apa uang elektrik. Tapi sekarangnya tidak ya? Sekarangnya tidak. Karena mungkin ya bagi orang yang cukup tua, kemungkinan ada yang tentang uang, ada yang berterima kasihnya. Arigatami と言いますね。お金のありがたみ。これはありがたい。これは本当terima kasih。これはberhargaだよねっていうのは、karena ada bentuk ada rasanya. Tapi kalau tidak ada bentuk, kita tidak bisa ada terima kasih ini bisa makan hari ini, satu hari, 3 hari, seperti itu. Tapi kalau tidak ada, kita tidak ada rasa terima kasih. Ada angka saja. Kita pikir, merasa nggak di dalam itu nanti kepada itu semaho, terima kasih ya kamu selalu jaga saya. Tidak begitu ada, tunggu sebentar ya di masanya. Terus satu lagi, justru karena tidak ada rasa, karena tidak ada bentuk, kadang-kadang kita tidak sadar banyak terpakai. Jadi borosnya banyak sekali. Kalau dompet ya, kita selalu lihat itu, ya hari ini sudah 5.000 saja, sisanya gimana sih nanti makan malam atau kan? Terus ambil dari bank, terus masukkan di sini. Sekarang ada 500.000 ya, jadi kita saya besok begini. Bisa pikir, tapi kalau tidak ada bentuk, agak-agak susah. Dan juga, tadi saya sudah bicara itu, kalau ada bentuk, terima kasihnya ada. Jadi kepada anakku juga kasih tahu, ini uang 10.000 rupiah ya, Dek. Ini harus hati-hati ya, hati-hati simpan ya, seperti itu. Jadi di dalam dunia emang paling penting waktu atau cinta keluarga, tapi penting sekali uang juga ya. Uang sangat-sangat penting untuk manusia hidup. Oleh karena itu kita tidak boleh lupa berterima kasih kepada uangnya. そのためにuntuk itu harus ada simbol aneh ya. Kalau ada simbol kita yang terima kasih gampang ya.
Seperti begitu Sensei pikir bagaimanakah Dimas-san dari tadi begini-begini terus kasihannya. Ayo capek-capek tangannya. Soal arigatai kimochi ya Sensei. Hai, そうです。E-wallet にはsaldo ada saldo ya. 例えば私はコンテンツライターです。そして何を仕事をする会員から仕事をします。Nah, ありがたい気持ちもあるです。その e-wallet に。例えば、仕事の後、クライアントはまだ金を、クライアントからまだ金をもらってません。そして私は寝ています。でも、明日は e-wallet にチェックします。それは突然お金が入ってます。朝からありがたいです。それは、それは、今さん、じゃあね、カル先生みたいなディスカッションテーブルだけど、それはありがたいの、嬉しいの。ありがたいと嬉しいです。ありがたいと嬉しいね。はい、ありがとうございます。どうぞどうぞ、皆さんいろんな意見、あと3分ぐらいありますよ、まだ時間が。どうぞ。Belum suara tidak apa hari ini tidak memberikan suara siapa? Putri? Putriさん、terus itu. はい。Gimana? Nandashoka. Saya setuju. Setujunya yang mananya? Setuju dengan semua pendapat. Curang dong. Curang. Syahur hari ini belum ya? 私と同じなんか意見も、みんなと同じ反対とか賛成とかわからない。じゃなくてね、賛成とか反対とかじゃなくて、もう全部みんなの言うことはわかる。ね、全部わかる。みんな正しい。みんな正しい。だから A か B かって選ぶのは難しいですね。はい。Jadi A atau B はsusah. Tapi justru itu kita di dalam dunia penting sekali itu diskusi. Kita bicara-bicara. Gitu. Hai. Hai. MC gimana? Masih ada 2 menit? Hai. Ada 2 menit. Hai, silakan. 少しだけカイキリ先生に対してありがたい気持ちはフィジックで形で伝えることができます。実は言われてでもできます。例えば言われた中に例えば1ジュタがあります。そしたら1ジュタは電気代を払いまして、他のなんていうか払いまして、残りは例えば10万だけです。この10万は大事にして、そしたらいつも見て、サルドは10万だけです。これを買いたいときは、サルド足りないから、ですから、それは買わないということもできるかなと思います。なんか、エルフィ先生、ありがとうございます。先生、sambil dengar itu suara Elvi-san, tiba-tiba contoh ingat, ada yang pengaruhnya ada yang tempat pengaruh. Kadang-kadang kita pergi ke tempat belanja, kadang-kadang ada kotak kan, kotak sumbangan. De, コタクスンバンってこの寄付金箱って普通は買い物した後、小銭小さいお釣りが返ってきてこれを入れますよね。だからこれはなくなるね。これはなくなります。なくなります。代わりの寄付箱はありますよ、先生。言われたの中に。ありますよ、先生。今でも。今でも。baru ingat, Inaka de wa e-wallet to amari shikanai desu. Inaka de orang tua to inaka no hito ga zakaten to ka chisana toko kecil zakaten to ka chisana mise ga amari shikanai. To orang parkir kita tidak bisa pakai e-wallet. Temper ya, uang temper. Parkir bisa e-wallet.
でもね、多分ね、全部 e ウォレットになるときって、mungkin nanti e ウォレットになるときって、mungkin 30 tahun atau 40 tahunだから、mungkin sistem begitu pun semua sudah berubah ya, kemungkinan. Udah berubah, Putri San. Tidak ada yang terkantung. ありがとうございます。でも遠いです。小川さんどうぞ。すいません、でもなんか本当のお金がなくなったらレバランの時のサラム何でしたっけ？サラムテンペルとか。そうです。全部ウォレットになったら面白くないです。Di transfer ya. Salam tempel. Salam transfer.はい。すごい面白い。小川さんの意見で終わりましたね。はい。じゃあ、何どうぞ。はい。はい。Kalau gitu kita ambil kesimpulan dua-duanya masih penting ya. Dua-duanya masih oke ya. Jadi silahkan pakai yang dibutuhkan seperti itu. Hai, kalau gitu discussion table sampai di sini saya kembalikan ke MC utama kita yaitu Kaikiri Sensei. Kalau begitu, Sensei tanya, minggu depan discussion table topiknya apa, Daniel-san? Hai, minggu depan contoh serius juga. Hai. Sudah tentukan. Hai. Jadi minggu depan cukup serius yaitu setujukah jika setelah menikah ganti nama? ガチの、いやいや。これはね、日本でとても大きい問題に今なってますね。ずっと問題なんですが、大きい問題になってます。その話をしたいと思います。さあ、それでは今日のディスカッションテーブル、これにて終わりです。ありがとうございました。また来週。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。